برای چی شما محض انا هجوم شدین؟ مردمی به این کار سر کار دارن که تماما معلومات طبی ندارن. خیلی دوستان میبینیم سانیتاری پورا رعایت کرده میشود، همه تازه آزاده از شروع میکنیم. من خودم شخصا هجوم میکنم. اصلا کلمه هجوم از کلمه عربی گرفته شده است، معنایش یعنی جبیده گرفتن است. انتظاری میکشیم از 3 تا 5 مینوت تا که خون در اون جمع شود در زیر پوست. ضرر دارد او در کدام حالت ها؟ دکتر تشکر زیاد برای هجوم. مزد مهنت شما چند پول است؟ جناب السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. سازن خوبین سلامت شما؟ شما خوب بخیر؟ الحمدلله. تشکر زیاد. دوستان قرار داریم در شهر سنت پترزبورگ با دعوت دکتر جورابک و هجوم آمده. السلام علیکم کنیم یک بار دیگر. علیکم السلام. تشکر زیاد برای دعوت. کمی هم باشد یک معلومات پورا رسانید. بعد درباره خودم کمتر معلومات زیادتر که ما در کجا قرار داریم. ما اشتراک مسلک مولگیم پیتر رو خاص نمیداریم. شما دیگه بعدین در شهر سنت پترزبورگ ما قرار داریم در شهر سنت پترزبورگ پروسپکت Косыгина 21 корпус 1. اینجا торговый центр народный در بین مردم مشهور است. در دوم اشیانه 42-43 سکسیه. در اینجا ما مهلت 2 ماه شد که همین کابینت هجوم را کشیدیم و مهلت این 2 ماه با مردم خدمت میکنیم. بسیار خوب. دوستان در اینجا رقم‌های تلفن میمونم با معلومات پورا چی خیلی یافته میشه برادرمون. انا چی خیلی من میدونم خودتون هم طبیب هم هستین. کدام دانشگاه تمام کردین؟ بله اکه بعدین ما دانشگاه طبی تاجیکستان به نام اولی سینا رو سال 2017 ختم کردیم و اینترناتور رو هم در شهر دوشنبه گذاشتیم. با اینجا اومده در شهر چلیابینسک اکریدیتاسیا گذاشتیم. 1 سال در شهر یکاترینبورگ در بیمارخانه کار کردم. 1 سال دیگر در گورод Волхов میگن شهرک Волхов از سنت پترزبورگ با مسافه 100 کیلومتر دورتر است. در اونجا کار و فعالیت کردم در بیمارخانه مرکزی شهری و حالا باشد در این مرکز کار و فعالیت شروع کردیم. کجان یک پلاتشویدیزم شما در چی خیلی کمی ترادیسیون خود هست تاجیکانه بهترین میشود. اما وقت دوستان در سرخانه پوری اکای جورابک انا طبیب هستند که آنها با معلومات عالی دارند. تشکر برای مهمان نوازی کردم. خوش آمدید. برای چی شما محض انا هجوم شدین؟ ما اکای بعدین همین هجوم رو من بسیار در این باره خوندم، معلومات گرفتم و من بسیار میبینم که مردمی به این کار سر کار دارن که تماما معلومات طبی ندارن. ما خواستیم که درباره هجوم برای مردم یک همچون طبیب آدمی که از علمی طب با خبر است با همین کار سر و کار بگیری و با مردم خدمت کنی و نه تنها کار کردن بلکه با مردم فهمونیم جهت‌های خوبی و جهت‌هایی که بعضی حالت‌هایی است که هجوم کردن ممکن است، بعضی حالت‌های هجوم کردن ممکن است. چخیل کردن همین جهت‌ها را از جهت طبی و از مقصد پورا کرده و مردم فهمونیم. بسیار خوب. من چه خیلی خبر دارم خودتون اینجا هم برای مردکو جا دارین هم برای زنکو الهیده. اساساً بسیار بر ما مردها میآیند و ما حاضر نه برای زنها هم کشیدیم که زنها رو زن هجوم میکند. زنها فقط زنگ میزنند، ما اونها رو با اچرت مینویسیم و یک روزهای معین در میمونیم آمده هجوم میگیرن. اکم درباره فایده هجوم در یک سال چند مرتبه کردن کارم میخوام تا پوراتر معلومات میسپردیم با هسته که مثلا پروسو میگن که کلمه противопоказания هم противопоказания که مثلا ضرر داره که در کدام حالت ها؟ بله من خواست میخواهم که کمتر از اول به شما بردین درباره هجوم چیست معلومات دهم و از کی پیدا شده است، کیها میتوانند هجوم گیرند. اصلا کلمه هجوم از کلمه عربی گرفته شده است، معنایش یعنی جبیده گرفتن است. در زبان روسی با کاپیلیارنیکا و پوسکانیا میگویند. این متد برای چی جبیده گرفتن است؟ برای که ما همون اصول کردنش ما بانکا میگذاریم و در داخل بانکا با توسط اون اساس یک فشار منفی پیدا میکنیم و توسط این فشار منفی یک отрицательное давление میگیریم و خون گرفته میشد. فقط اینجا باید که نگفتن نماند که
фақат хуни капиллярӣ гирифта мешавад. ҳастаи венасексия мегӯянд, хунгирӣ аз вена мегиранд ва капиллярная кровопускание ки ҳиҷома ё ки хунгирӣ тавассути ҷабида гирифтан ё тамоман аз якдигар фарқ доранд. ба киҳо ҳиҷома кардан мумкин аст? ба кадом бемориҳо ҳиҷома фоидаовар аст? Масалан ба мисли бемориҳои фишорбаландӣ, бемории қанд, бемориҳои грижа, остеохондроз, бемориҳои илтиҳоби сустав ёки илтиҳоби буғумҳо, дарди сар, мигрения, ҳамин бемориҳое ҳастанд ки метавонем ки ҳиҷома ба онҳо манфиатовар аст. Барои ки зарар дорад? Барои кадом одамҳо зарар дорад? Бале, бисёр саволи ба маврид. Дар бисёри ҷойҳо ҳиҷомаро мардумро ҳамин бигем ки ҳамаи мардуме ки муроҷиат мекунанд ба ҳама ин ҳиҷомаро мегзаронанд. Барои ҳамин аст ки дар мафкураи баъзи мардум пайдо шудааст ки ҳиҷома мақсад на он қадар фоидаовар аст. Барое ки ҳиҷома фоидаовар ба манфиат бошад, бояд ҳамон шахс донад ки дар кадом ҳолат ҳиҷома кардан мумкин аст, дар кадом ҳолат ҳиҷома кардан мумкин нест. махсус ҷойҳое ҳаст ки вобаста ба намуди касал ва дар ҳамон ҷойҳо бояд ҳиҷома кунем. точкаҳои махсуси ҳиҷома ҳастанд. одамое ки ҳиҷома кардан мумкин нестанд, ба ин гурӯҳ бигем ки бемориҳо дохил мешавад камхунӣ ёки анемия мегӯянд. дар вақте ки гемоглобин аз 90 грамм литр, одамое ки аз тиб бохабар ҳастанд хубтар мефаҳманд ки вақте гемоглобин аз 90 грамм литр поён бошад мумкин нест, ёки болотар бошад мо банкаи камтар мемонем. мақсад 10-12 банка намемонем, 3-4 банка мемонем вобаста ба ҳолати касал. Дар инҷа бо дигар касалиҳоям қабул мекунем. Касалиҳоро қабул мекунем. Масалан касалиҳои фишорбаландӣ бисёр муроҷиат мекунанд, касалиҳои қанд, касалиҳои остеохондроз, касалиҳои мақсад грижаи миён, бо дарди сар мардум муроҷиат мекунанд, бо илтиҳоби меъда, бисёри ҳам касалиҳои ма хеле гуфтем дар аввал ки мақсад духтури бемориҳои дарунӣ ҳастанд ва ба мардум вобаста ба ин касалҳо ёрӣ мерасонем. хеле дӯстон мебинем санитария пурра риоя карда мешавад, ҳама ҷо тоза, озода, перчаткиҳо ҳама чӣ ҳаст. ҳозир шурӯъ мекунем. ман худам шахсан ҷавоб мекунам. фитабошкара мо нагуфта намонад ки дар давоми 15-17 минут фитабошкара мемонем. баъзе одамое ҳастанд ки 2 минут 3 минут бисёртар мешинанд ё камтар мешинанд вобаста ба ҳолати касал. мисол мемонем шу ҳамон вазъият ки вайшид мебурем дарши ҳиҷома масоли ҳиҷомаро. ин банкҳои мо банкҳои бигем ки ёки одноразовие ёки барои як одам як одама фақат мекунем. баъд ин мисол агар ки бори дигар омаданӣ бошад тоза мекунад, антисептик қатӣ обработка мекунад, дафтига бо ҳамин банкҳо қатӣ метавонад ки аслан дар суннатӣ 12 точка дора ҳиҷома. дар сар, дар дута дар сар дора, дар пушт дора. инҷа точка якум ҳисоб мешавад, инҷа точкаи 51 ҳисоб мешавад. мана инҷа барои асосан ҳамин точка барои бемориҳои простатит, барои остеохондрози миён, грижа, барои воспаление седалищный нерв мегам бисёр фоидаовар аст. вақте ки мо банкҳоро мегузорем, интизорӣ мекашем аз 3 то 5 минут то ки хун дар он ҷамъ шавад дар зери пӯст ва баъди мегзарем ба марҳилаи буридан ёки насечка мегам. доктор, ташаккури зиёд барои ҳиҷома. музди меҳнати шумо чанд пул аст? ака музди меҳнат нест, ҳозир ҳамчун меҳмон меҳмондорӣ аз Москва хеси омадед. Ташаккур. ман хостам баъди ҳамин ҳиҷома тавсияи баъдан ҳиҷома карданро ба шумо диҳам ки баъди ҳиҷома кардан кори вазнин мумкин нест. чизҳои равғанӣ, гӯшти ин чизҳоро хубтараш ки нахӯред. давоми 1 сутка
бо бозӣ кардан мумкин нест. баъди метавонед ки ҳамчу ба ҳаёти бигӯем ки оддӣ баргардем. бале. Яъне ки авқоти дӯстдоштаи мо тоҷико оши палов мумкин нест, на? 24 соат. Кай барнин шумо аммо чӣ хел ҳис кардед баъди ҳиҷома кардан? Дар давоми ҳиҷома кардан, баъди ҳиҷома кардан? Бозе камтар ҳолати хеле медонем хоболӯи ку хеле ҳолат дар имрӯзӣ. Фикр мекунам ҳавои тоза баром бо хубтар мешавад. Ташаккури зиёд. Хуш омадан Эмардӣ. Сатҳи меҳмондӯстии бародари Муҷода Бекҷон дар бигем дар сатҳи аъло аст. Ташаккури зиёд. Хуш омадед. Ҳар баре ки Санкт Петербург омадем баланд меоем. Ҳатман, мо интизор. Ташаккур. Хуш омадед.